lama bisa bikin ondel-ondel.
Repot kan lu?
Bagi.
lama-lama bisa bikin ondel-ondel. Cisal, ini ayah.
bikin ondel-ondel. Isang. Ini ayah.
bisa bikin ondel-ondel. Isang, ini aja.
Ayah di belakang. Mana sini sini.
lama-lama bisa bikin ondel-ondel. Isan, ini aja.
bisa bikin ondel-ondel. Pisang. Ini ayah.
Mana sini? Bagi. Repot kan lu? Kan lama-lama bisa bikin ondel-ondel.
Bagi.